Internet. Termin koji označava sredstvo za komunikaciju, zabavu, posao ili jednostavno beg od stvarnosti. Međutim, na tom istom internetu postoji mnoštvo stvari koje su sakrivene od očiju javnosti i realnost je da prosječan korisnik nije ni svestan činjenice da je njegovo prisustvo tek minoran i nebitan podatak u okeanu informacije. Pokušajte da zamislite internet kao jednu džinovsku santu leda. Ogroman broj ljudi širom sveta, uključujući i vas i mene, svakodnevno boravi na samoj površini koja je, kako znamo, dostupna svima. Ali šta ako vam kažem da postoji i druga strana? Strana koja je potopljena toliko duboko da do nje ne dopiru sunčevi zraci. Mnogi od vas su čuli, ali koliko je zapravo imalo nekakvo iskustvo sa ovim ne tako prijatnim delom mreže. Ja svakako nisam i uz sve što znam o tome nemam ni neku pretjeranu želju, ali to me ne sprečava da istražim na druge načine šta se to zapravo tamo krije. Deset procenata. Ovo je prema izvorima procenat interneta kojem možemo da pristupimo koristeći obične pretraživače poput Google-a. Međutim, to automatski ne znači da ostalih 90% spada u dark web. Postoje još neki, da kažemo, podnivoji i blaže varijante kao što je deep web, ali tematika koja nas isključivo zanima leži jedan nivo ispod. Tokom proteklih godina pojavljuju se mnoge informacije vezane za ovaj deo. Neke su toliko šokantne da je prosto nemoguće poverovati u tako nešto i dosežu do urbanih legendi. Ali opet, vi i jeste na kanalu koji je u svom traileru naglasio da je svet jedno jako izopačeno mesto. Shodno tome, da li ste spremni da zakoračite u totalnu misteriju i saznate šta se krije na mračnoj strani interneta? Neki skeptici veruju da je ovo prevara, ali kako video bude odmicao, ovo će vam se činiti kao nešto što je sasvim moguće i realno. 2015. godine ugledni magazin Fortune objavio je priču citirajući istraživanje IT firme koja se bavi obezbeđivanjem podataka i ispostavlja se da za sumu od $45.000 možete dobiti ovakvu vrstu usluge. Za mnogo veću cifru od $180.000 taj neko za koga želite da se pod znacima navoda pobrinete može biti i javna figura. Opcije prebijanja kao i sakaćenja su također navodno dostupne. Website po imenu Quora sadrži određene članke autora koji tvrdi da je jako dobro upoznat sa dark webom, te tvrdi da postoje sajtovi koji se bave prodajom proizvoda od ljudske kože. Dostupan je jako veliki broj prodavnica, samim tim i broj asortimana počevši od odeće pa sve do nameštaja. Kako se navodi, opisi ispod proizvoda su jako uznemirujući. Uzmimo za primjer sljedeću rečenicu. Svi proizvodi su ručno obrađeni od strane iskusnog majstora koji ima godine iskustva iza sebe u radu sa najfinijom kožom koja postoji, ljudskom kožom. Postoje tvrdnje i na Redditu o ovoj temi, a prema informacijama par cipela izrađenih od ovakvog materijala
kreće se u rasponu blizu 14.000 dolara. Ovaj deo me podsjeća na jednu osobu koju smo već obradili, a verujem da svi znate na koga tačno mislim. Gizmodo je 2012. godine objavio članak sa cenama za određene delove tela ili organe koji su dostupni na crnom tržištu. Informacije su došle od anonimnih izvora koji su imali pristup dark webu, a razlog širenja istih ostao je tada nepoznat. Međutim, nekim logičnim razmišljanjem možemo da pretpostavimo i zašto. Par očnih jabučica kretao se oko 1.500 dolara, srce 118.000, a cena bubrega dostizala je i preko 260.000 dolara. Prema izvorima, prodavac dobija samo deo, jer najveći profit od transakcije ostvaruje uglavnom posrednik. Naravno, ne može se potvrditi autentičnost navedenih stvari, ali činjenica jeste da ilegalna trgovina organima postoji i da se odvija u vrlo stvarnoj realnosti. Organi dolaze iz najsiromašnijih zemalja sveta, dok završavaju na totalno drugim stranama. Za mene lično jedna od jezivijih oblasti. Prema izvorima postoje forumi na kojima se okupljaju ljudi koji imaju jednu zajedničku stvar: ljudsko meso. Navodno je postojao web sajt pod imenom Cannibal Cafe, ali je u međuvremenu skinut sa mreže. Ljudi su postavljali oglase i razmenjivali jeziva iskustva, kao i potraživali savete koji su najbolji načini kako bi se neko skuvao. Recepti, fotografije, pa čak i videoklipovi, kao da se radi o sasvim normalnoj kulinarskoj emisiji. Kod normalne osobe ovo bi izazvalo šok, ogromne količine stresa i vrlo verovatno nagon za povraćanjem, ali u slučaju posetilaca ovih foruma verovatno samo krčanje creva. Pored toga, u ponudi se našlo i zamrznuto ljudsko meso koje se prodavalo po određenim cenama. Kako tehnologija napreduje, tako se i nivo eksperimentisanja konstantno povećava. Dok je tokom vremena ovo donelo i neke pomake na bolje kada je čovečanstvo u pitanju, uvek postoji i mračna strana. A ta mračna strana je, pored neuspjelih eksperimenata, takođe ona strana koja se bavi ovim zarad svog ili tuđeg sadističkog zadovoljstva. Navodno na dark webu postoji sajt čiji su vlasnici doktori koji sprovode procedure nad pacijentima protiv njihove volje. Eksperimenti uključuju toleranciju na bol, testiranje lekova, izgladnjivanje, transfuziju krvi i još mnogo toga. Kako bi se otarasili svih tragova, tela preminulih su navodno secirana i potom spakovana u kese koje su bačene u kontejnere blizu mesara. Postoje glasine o postojanju takozvanih crvenih soba, gde se gledaoci uključuju uživo i gledaju mučenje drugih ljudi ili čak ubistva. Neki navode da postoji i interakcija gledaoca sa osobom koja sprovodi užasno delo i da u nekim slučajevima oni direktno odlučuju o sledećem koraku. Međutim, iako postoji mnogo priča o ovome, za sada pod znacima navoda nije utvrđeno njihovo postojanje, ali bilo je slučajeva koji su jako slični ovom opisu. Australijanac po imenu Peter Scully uhapšen je nakon što je snimao bolesne filmove u kojima su mučena deca. Vodio je kompaniju pod imenom No Limits Fun
i naplaćivao i po $10.000 kako bi drugi poremećeni umovi poput njega mogli da se uključuju uživo i prate šta radi. Pored toga, policija je prilikom pretrage pronašla i ljudske ostatke na njegovom imanju. Verovali ili ne, postoje još gore priče i one su uznemirujuće na toliko nivoa da u poređenju sa njima naziv kanala jezivo deluje kao rođendanska torta. Najgore i ubedljivo najodvratnije detalje izostavio sam sa namerom, a ono što mogu da uradim jeste da vam predložim film koji svakako vredi pogledati ukoliko vas nakon videa još uvek zanima ova tematika. Ustanovili smo da se ispod sante leda krije mnogo više nego što znamo i na kraju krajeva pomišljamo. Neki kažu da je blagoslov živeti u neznanju, a posle ovog videoklipa ta rečenica uopšte nije daleko od istine.